Vidi onaj konj ti ide u L, samo da znaš. Znam da ide konj ti ide u L, znam da ide konj, pobogu. Pa dobro. Mogu reći da igraš okej za neko ko je... Ko šta? Šta pričaš? Pa vidi, to je opšta stvar o inteligenciji. Zna se da ono što si ti i ono što sam ja ima velike razlike, tako da... Ja sam šahmat, to sam ja. A šta si ti? Čekaj. Ovo nauka ovako ne govori. Šta pričaš, bre? Od uvijek se zna da je ovo inteligentnije, a da... Šta misliš o čemu pričam? Ja sam plavuša, pa kao ne mogu. Upravo sam te plavuša te pobedila. To su mitovi, to su predrasude. Govorim o tome što sam ja muškarac i inteligentniji, a ti si žena i očito manje inteligentna. Tako da ovo nije bitno. Stvarno. Nije bitno. Ovo će bude zanimljiva epizoda. Slažem se. U ovo doba kada su lažne vesti svuda oko nas, teško je znati šta je istina, a šta laž. Zbog toga mi provjeravamo činjenice i razbijamo mitove. Ovo je Let the Promaja In. Saglasit ćete se da ne postoji toliko puno tema na koje se može bezgranično puno i zanimljivo i dinamično diskutovati kao što su to muško-ženski odnosi. Pa, nedavno su mediji prenijeli jedan članak gdje se kaže da žene zapravo ne mogu biti genije. Ja konkretno mislim da onaj ko je sve ovo osmislio i režirao, mene nije ni u prolazu sreo, a ne upoznao. Emisija je gotova, ako i kablove. Stani, čekaj, polako. Prvo ćemo mi sada da provjerimo ove sljedeće članke. Postoji dosta naučnih istraživanja koje govore da samo muškarci mogu dobiti Nobelovu nagradu ili biti serijski ubica. Da, upravo sam čitala da najčešće žene nasljeđuju 50% svoje, uslovno rečeno, genijalnosti od oca, a muškarci od majke. Međutim, uz ovu tvrdnju da ne postoje žene koje su serijske ubice ili da ne postoje žene koje su genijalci, dolazim do zaključka da taj ko je tu tvrdnju napisao nije naslijedio ništa ni od oca ni od majke. Pa nakon toga ja zaključujem da sam možda 50% gluplji, ali nisam toliko glup da ne znam da je, na primjer, Maria Curie osvojila Nobelovu nagradu. Dakle, nije jedina Maria Curie dobila Nobelovu nagradu, dobile su 53 žene. Dobro, nije to jedini članak u medijima koji objavljuje neobične stvari, ima njih zapravo puno više. Mogu sad da ti pročitam neki? Ajde, vala. Ko su bolji vozači, žene ili muškarci? Žene. Toliko godina nam je nametano da smo loši vozači, da smo mi jadne, oprezne, a to je najbolje u saobraćaju. Bez dileme. Veća zadnica znači i veći IQ. Dobro večer, ja sam Isaac Newton. Muškarci su pametniji od žena. Važi. Pa iskren da budem, znam da dosta ljudi priča o tome i piše svakakve nebuloze. Jedini, a i najbolji način da se izborimo sa ovakvim člancima jeste da ustanovimo da li su tačne činjenice na kojima oni počivaju. Naravno, i Marta je provjeravala to, pa Marta, reci nam šta si saznala. Bitno je da znamo odakle neka priča dolazi do nas. Ista ova priča objavljena na mnogo ruskih sajtova, a onaj koji se navodi kao izvor je sajt Semic Vetik. Ovo nije poznata novina i kada smo otišli da proverimo da li na njihovom sajtu postoji neki kontakt, informacije o nama, ništa nismo pronašli, što je jedan od prvih znakova da vest nikako nije pouzdana. Također je bitno da proverite činjenice. U ovom članku koji tvrdi da su žene sa većim zadnjicama zdravije i pametnije od drugih, ali kada kliknete na druge ponuđene linkove možete vidjeti samo druge članke o zadnjicama. Kada proverite taj članak na Google, prvi link koji izađe je link od sajta koji se bavi proverom činjenica, snopes.com. Ovaj link otkriva kako je priča većinom netačna. Naučnici iz Oxforda zaista jesu otkrili da zalihe gluteofemoralne masti imaju veće beneficije zdravstvene od visceralnih masti, ali to nikako ne znači da su žene sa većim zadnjicama pametnije. I konačno dolazimo do mog omiljenog dijela cjelokupnog ovog projekta, a to su eksperimenti. Ono što ćemo raditi sad jeste test memorije. Imamo po jednog predstavnika od svakog pola. Dobrodošli ljudi, želim vam puno sreće. Ćao. A sa nama je psiholog Goran. Hvala što ste izdvojili vrijeme. Hvala vama. Dakle, ispred njih postoje predmeti. Imaće 15 sekundi da zapamte šta se to pred njima nalazi. Hoćete, doktore, da mi pomognete? Naravno. Hvala. Jeste spremni, ljudi? Jesmo. Da krene stopwatch. 3, 4, sad. Ide vrijeme. Pamtite, pamtite. 5 sekundi.
10, imate još 5 sekundi. To je to. Kako vam se čini? Simpatično. Zapamtili? Marta, slušamo. Lupa, limun, sveća, auto, slon, makaze, rukavica, šahovska figura, žirafa. Ima još nešto. Ne mogu da zazim. Nema više. Damn it. Ćazime. Ja sam vidio svijeću, kaktus, autić, makaze, rukavicu, lupu, karte, limun, šolju i mislim da je to to. Sada izbrojimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imamo neriješenu situaciju, izgleda da su jednake inteligencije, vjerovali ili ne. Ajmo sa naučne tačke. Šta kaže istraživanje o pamćenju kod muškaraca i žena? Jel postoji naučno razlika? Rekli ste imaju jednaku inteligenciju, ovdje smo merili nešto drugo, to je kratkoročna memorija, gde su inače žene u prednosti u odnosu na muškarce, a ovaj eksperiment je potvrdio pravilo tako što je izuzetak od pravila da u stvari žene imaju bolju kratkoročnu memoriju. Druga igrica se tiče direktno prostorne inteligencije. Test se sastoji u rješavanju labirinta. Imaće zajedno po 30 sekundi da riješe ovaj zadatak. Jeste spremni, ljudi? Spremni. 3, 4, diktat, krećite. 5 sekundi. Interesantno je recimo da kreću od različitih dijelova. Potpuno različito razmišljaju. To je ono što je očigledno. Meni kao ne stručnjaku, a da ih ne ometamo dok rade. Gotovo. Si izašao? Nisam nije. Izgleda 30 sekundi premalo. Za ovaj labirint. Mnogo si im težak zadatak dala. Nisam ja, Kevin i Nevenke. Ovo da riješimo za 30 sekundi. Vjerovatno ne postoji izlaz. Šta je to što kaže nauka o prostornoj inteligenciji kad su u pitanju muškarci i žene? Jel postoje razlike? Postoje razlike u korist muškaraca. Stvar je u filogenezi koja znači da se hiljadama godina pre nego što smo imali civilizaciju muškarac bavio orijentacijom u prostoru, bavio se lovom, dok je žena morala da obavlja ono što danas zovemo multitasking negde drugde i zbog toga ona ima bolju kratkoročnu memoriju. A sada ide najinteresantniji dio, najbolje za kraj. Rubikova kocka. Svako će dobiti svoju Rubikovu kocku. Ovdje im vrijeme nije ograničeno. Mislim, nije da sumnjam u njihovu inteligenciju, ali nije ni da nije. Vi možete slobodno da krenete. Ja vam želim svu sreću. Šta sa tvrdnjom da žene ne mogu da budu genijalci, da žene genijalci ne postoje? Genijalnih žena i tekako je bilo, ima ih i dalje. Da, apsolutno. A koliko to recimo ima direktno veze sa tim koliko su žene bile diskriminisane u smislu prilike da se obrazuju uopšte kroz istoriju? Bila nam je umanjena mogućnost da se na isti način obrazujemo i angažujemo radno, tako? Jeste to fakat bilo tako i možda je i dalje u nekoj meri. Koliko je validan test inteligencije? Koliko je zaista mjerodavan? Pošto imamo mnogo vrsta inteligencije, po nekim teorijama ima ih preko 100-200 vrsta. Inteligencija nije jedna sposobnost i zato je teško porediti ljude po populacijama, po polu. Zavisi od vrste inteligencije o kojoj pričamo. A koliko konkretno ima veze sa polom? Inteligencija. Sa Ona polom bazična koju nasljeđujemo. Sa polom nema nikakve veze, tu ne postoje razlike. To da kažemo jednom za sva vremena. Da vidim što ste uradili to. Blago mene. Predstavljate me ovako pred narodom. Jednu stranu služi. To je to. Jesmo vam smetali dok sam Postoji 100-200 vrsta inteligencija. Ovi moji nisu zakučili nijednu. Motaj kablove, sve moram sama. Dajte mi tu Rubikovu kocku.
Dakle, konačan zaključak jeste da sve ove vijesti treba uzeti sa rezervom, bez obzira na to koliko one nasrtale na nas da ih pročitamo. Apsolutno se slažem, sve je to clickbait, to jeste kreiranje tenzija između spolova. Ali evo, gledaj ovaj novi članak što je izašao. Muškarci su pametni youtuberi od žena, to znao sam uvijek, a? Tako si se primio. To je lažna vijest. Evo, dragi gledaoci, oliko su inteligentni muškarci. Ukoliko gledate ovaj video, verovatno već znate da primetite fake news. Možda vas nismo naučili ništa novo, ali ovo je naša molba. Ukoliko primetite lažne vesti u medijima ili na društvenim mrežama, razglasite to. Okačite link sa dokazima, širite istinu i pokažite da nam je dosta laganja. Mi smo generacija koja može da pobedi lažne vesti i zato otvorite prozore, let the promaja in i ne zaboravite na like, share i subscribe. Ali kako si ti to osmislio da mi radimo? Što ću sa kolu unaprijed, skok, udalj, tablica množenja, matematika? Kako si ti to osmislio? Molim te da dokažeš da sam pametna, to je činjenica. Pa najbolje je da mi pogledamo ove sada sljedeće člankove. Ajde. Ajde. Člankove?